Kapoy na. Oo, kapoy na. Maong palihog sakto na. Undangon na ni nato para dili na ta masakit ang duha. Maura man gihapon, ani raman ta paingon. Pero ayaw gyud huna-hunaa. Nga basta-basta na lang ko ni biya sa imuha. Kay nasayod ang yuta ug langit. Nga kapila na ako gipili nga dili ka biyaan maski labaw na gyud ang gibating kasakit. Nagpakamartir ko nimo. Nilaom nga basin di ay usa ka adlaw magbag-o ka para nako. Pero sa dugay na akong hinulat nga basing magbag-o ka, walay resulta. Imbes ayuho nato atong relasyon, makaingon ako karon na mas maayo na lang gyud nga undangon. Kay kapoy na, gikapoy na ko kaayo aning sitwasyon na. Kapoy na sigig pamugos nimo para man lang mabati sad nako nga ikaw seryoso. Kapoy na sigig hulat sa pirmi nimong giingong magbag-o na ka. Kay dugay na nimong giistorya pero tama na ra gyud ay na diha. Kay wala gyud na sa imong gipabati og imong mga gipakita. Maong undangon na ninako kay kapoy na gyud kaayo. Gusto ra man unta ko makabati nga tinud-anay ng imong gugma. Pero murag dili man di ay. Kay kung tinuod pa na, di ka mo sagot nga moabot ta aning sitwasyon na. Maong sakto na kay kapoy na.